worship you. We thank you for this opportunity you've given to us, Lord, to magnify and uplift your name. Bless the service, Lord. Speak to us, Lord, in a special way today. In Jesus' name, amen. Amen. Paz de Cristo, Iglesia. Praise the Lord, church. I know there's only a few of us here. Sé que nomás estamos unos cuantos aquí, but you know what? We are here to praise the Lord. Que estamos aquí para adorar a Dios. Y las canciones que cantamos, todos nos vamos a mover. And with the songs that we chose for today, we are going to dance in the Spirit. Just like David danced, right? Así como danzó David. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Más que vencedor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el
casa de Jehová, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. De corona y vestido real, así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Aleluya. Es el poderoso de Israel. Aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el canto la banda, el monte de Jehová, celebraremos su poder. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El ojo saltará, con el alma danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Aleluya. Él es el poderoso. He is the powerful one. He will always be the powerful one. Y siempre reinará. Eres poderoso, victorioso, eres victorioso, poderoso, 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 eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí.
Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más grande es el que está por mí. Él es poderoso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, 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 poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, 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 poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Yes, what a great God we serve. ¡Qué Dios tan poderoso que servimos! Praise the Lord, everybody. That was awesome. That was awesome. Amen. Let's go greet one another tonight. Let's go shake each other's hands and God bless each other with a smile. God bless you. Good to see you. Amen. We're still off here early. I never heard back from you. Maybe worship some more too. 40, 45 minutes. Okay, that's pretty good. Yeah, so we'll get done early. Ordinarily, like 8:30, we have our group. So or we'll just play it by ear. But you're going to do questions, right? Yeah. So no, assume I get done in time. But hey, we're no rush then. I'll just go with the flow. Yeah. I thought maybe you must have a longer worship time or something like that. So. All right. Is that mine? Which one is his? This is going to be yours. Yeah. Amen. Amen. We are ready for the message. And today, Dr. Chris is going to start us off with a new series. We're starting the book of Psalms. Vamos a empezar el libro de Salmos con el hermano doctora Chris. Amen. Chris, let's take it away. Here we go. All right. Thank you so much. Have a seat. ¿Pueden tomar su asiento? That was some Psalms worship. Esta era una alabanza del libro de los Salmos. When it comes to time to talk about the praise Psalms, Cuando viene tiempo para hablar de la alabanza, you folks know a lot already. y ustedes ya saben mucho de eso. Okay. Well, again, I was away in New York a couple Cuando weeks ago.
estaba en Nueva York hace unas semanas atrás and I picked up a cold. I could hardly talk for a couple of days. y me pegó el flu y ya no puedo hablar muy bien. So bear with me if my voice starts going out So, téngame paciencia si mi voz se me está yendo or if I start coughing. o si empiezo a toser. Or just pray for me. Huh? Okay. Solamente oran por mí. All right. Well, as I have in the past, I want to thank Pastor Eddie for giving me these opportunities to talk with you. Le quiero dar gracias al pastor Eddie por permitirme compartir un poco con ustedes. You folks have just been so gracious and welcoming me here. Han sido muy amables para recibirme a mí. And I've never had a church where I've had such opportunities to teach like this. Y nunca he estado en una iglesia que ha tenido tantas oportunidades para enseñar. I really appreciate the fact that you seem to be receptive and appreciate. Y These things. le doy gracias a Dios que escuchan y reciben. So as long as you'll put up with me, I'll keep doing it. Si siguen abriendo su corazón, yo lo voy a continuar haciéndolo. All right. Well, we're going to be starting the next about 10 weeks into the book of Psalms. So, vamos a estar empezando como 10 semanas en el libro de Salmos. Kind of funny. Es medio chistoso. Eddie and I were talking about what to do next by email. El pastor Eddie y yo estábamos hablando de qué íbamos a hacer a través de correo electrónico. And I said, what would you think about the book of Psalms? ¿Qué piensas del libro de Salmos? Le And he dije. said, that's what I was thinking also. Y él me dijo, eso yo también lo estaba pensando. So maybe it's God, right? A lo mejor es Dios. Well, what I'm going to be doing tonight is So- teaching, not preaching. Lo que vamos a estar haciendo hoy es enseñar, no voy a predicar. Not going to be a lot of opportunities for rousing amens or anything like that. No soy de esos que les gusta escuchar muchos améns. But I hope I can take what is a fairly familiar book to us Pero quiero hablar de un libro que nosotros ya lo sabemos and teach you new things y enseñarles nuevas cosas that will help us as we study the book in the next few weeks. que nos va a ayudar en estudiando este libro en estas semanas que vienen. Okay, just leave that first slide up for now. Psalms is the one book of the Old Testament Salmos es un libro del Antiguo Testamento that Christians tend to know more about than other books. que cristianos realmente conocen más de este libro que otros libros, Because it's been used so much in Christian churches over the years. porque se ha usado en las iglesias cristianas por los años. A lot of our way of thinking about God comes from the Psalms. Cómo pensamos como cristianos viene del libro de los Salmos. And obviously, worship has been very much framed by the Psalms. Y también la alabanza, cómo alabamos, viene del libro de los Salmos. Though a lot more in churches like this Y especialmente como iglesias como la de nosotros, than in churches where they read the Psalms donde hay iglesias que solamente leen los Salmos, like, praise the Lord, praise the name of the Lord. que dicen alabar Boring. a Dios y leen nomás glorifiquen a Dios. Santo. And of course, Christians have turned to the book of Psalms for meditation and reflection and prayer. So, los cristianos han ido al libro de Salmos para meditación y oración. So, recognizing this is a familiar book to us, So, reconociendo que es un libro familiar a nosotros, I'll still point out that we tend to use it piecemeal, que también lo hemos usado parte por parte. taking psalm here, a psalm there, a psalm from another place. A veces buscamos un salmo aquí, otro salmo acá y diferentes salmos de diferentes partes del libro. And ignoring others that don't seem as immediately relevant to us. Y ignorando otros que parece que no nos sean revelantes a nosotros en ese tiempo. And if you're learning one thing about me, Y si aprenden algo de yo, it's that I want to help you to look at those things we skip and don't make sense to us. les quiero ayudar que miremos a esos salmos que hemos
que no hemos leído para mirar algo de ellos. And not just the texts that are familiar to us. Y no solamente los textos que son familiares a nosotros. We don't tend to think about the book of Psalms as a collection of songs or prayers. A veces pensamos que el libro de los Salmos es una colección de oraciones y alabanzas. Or where that collection came from, O de dónde vino esa colección. or how they were used in ancient Israel. O cómo se usaron en Judea de Israel. We're not the first people to use this book in worship. No somos los primeros que hemos usado este libro para alabanza. In fact, in ancient Israel, Allá en el tiempo antiguo de Israel, this book might be called the hymn book of the temple. este libro era el himnario del templo. And like modern hymn books, Y como los himnarios modernos, it was revised and edited over time era escrito otra vez por los años que venían. as new songs or prayers were written, Como nuevos cantos y nuevas oraciones que seguían. and others dropped out as being less relevant, less useful. Y otros los quitaban porque ya casi no se cantaban o ya no tenían significación. That's how it is with the modern hymn book, right? Así es como los himnos modernos. If you went to a church today that uses a printed hymn book Si vas a una iglesia que usa un himnario and compared it to the same hymn book they used 100 years ago, y miras que hace 100 años usaban un himnario en esa iglesia, it's going to be different, right? va a estar un poquito diferente. New songs are written, Nuevas cantos son escritas, musical styles and interests change, estilos de música y intereses cambian. songs, hymns that are kind of old language and don't seem relevant or dropped out. Himnarios que usan palabras que ya no se usan, ya casi no se cantan. And the same happened with the book of Y Psalms. también sucede eso en el libro de Salmos. I'm going to say more about that in a few minutes. Yo voy a compartir un poquito de eso en unos minutos. This title, Este- Psalms, Este título de Salmos comes from the Greek word psalmos, viene de la palabra hebrea de salmas, same as the Spanish word, lo mismo como español. which means a song set to music. Es- A song accompanied by instruments. significa un canto acompañado con instrumentos. And of course, that's a lot of the Psalms are like that, right? Porque muchos de los salmos son así. A lot of references to singing, to playing different instruments, Hay muchas referencias de cantar y tocar varios instrumentos, dancing to the music, a danzar al canto. and a variety of musical notations that you might not recognize as such. Y hay muchas notas musicales que a lo mejor no se dan cuenta. Like some cases will say, a maskil of David. A veces dice allí acerca de David. It's just a type of song. Allí dice un título acerca de David. Or a couple of them say, set according to the tune of so-and-so. O entonando el tono acerca de cuál persona. So, as a rule, these psalms were written to be sung Como una regla, estos salmos fueron para que sean cantados. and to be sung in a gathering of worship. Y era cuando se congregaban, se juntaban para alabar. But not like a modern church. No como la iglesia moderna. In ancient Israel, there were no regular gatherings for worship like our church En services. el antiguo Israel no había reunión regulares como iglesia. The first synagogues didn't arise until a century or two before the time of Jesus. Las sinagogas salieron como unos tiempos antes de Jesús. The Sabbath was simply a time for rest. El día sábado era tiempo de descanso. And so the gatherings were at the temple 3 times a year at the great big festivals. So cuando se juntaban eran 3 veces al año en el templo en Jerusalén. So as I'll see later, Eso lo miramos al rato. a lot of these psalms were used at the temple at these annual celebrations. Muchos de estos salmos se usaban en las 3 veces que se juntaban en el templo.
The Hebrew name for this book El nombre hebreo de este libro is Tehillim, which means prayers. es Tejerim, que significa oración. And that's a good name too, isn't it? Y ese también es un buen nombre. It's not just any old songs, it's prayers set to song, set to music. Y no solamente es cualquier oración, es oración con cantos. At least most of them are. Casi todos los salmos son así. There's a type of psalm that I'll mention to you in a few minutes Hay un tipo de salmos que les voy a hablar en unos minutos. that's more like a priest or someone teaching other people about God Es como un sacerdote enseñando al pueblo acerca de Dios. rather than praying to God. Como es alabándolo a Él y orando a Él. The collection we have is 150 psalms, La colección de salmos son 150. but that 150 was not really settled until close to the time of Jesus. Pero esos 150 se hicieron libro como en el tiempo de Jesús. In the Dead Sea Scrolls, we have a book of Psalms with several more psalms in it, more than 150. En los rollos que encontraron en el mar muerto, allí se encuentran más salmos en esos rollos. My point is that the book of Psalms is not written by one author at one time, El libro de Salmos no es escrito por un autor en una sola vez, like the book of Ruth was. como el libro de Ruth fue. It's a collection of songs written by different people over many centuries. Es una colección de cantos de diferentes autores por siglos, colectados por siglos. You might say we have the greatest hits. A lo mejor puedes decir que son los mejores, The ones that they like best, that they found most useful. los que a lo mejor les gustan más y fueron más usados. So if we can change the slide, who were these people? Who ¿Quién- did write these psalms? ¿Quién eran estas personas que escribieron los salmos? Most of us, if you don't know better, you would say, well, David wrote the psalms, the Oh, shepherd boy out in the fields, Pues, right? mucha gente va a decir que David, el pastor que estaba ya en el campo. But less than half of the psalms actually have David's name in any way attached to them. Pero- 73 out of the 150. Pero menos de la mitad tienen el nombre de David. And it's not clear in the Hebrew that it actually means he wrote them. Pero en hebreo realmente no significa que él las escribió. It really could even better be read as to or for David, as if someone wrote it in honor of him. En hebreo puede significar que alguien la escribió en honor o recuerdo de David. So the bottom line is it's really hard to know what David's role was or was not in regard to the Psalms. So just don't think David is the author of all of them, okay? So, realmente no podemos pensar que David escribió todo el libro de Salmos. Within the book of Psalms itself, several of them are attributed to other people. Ahí atributamos a otras personas el libro de los Salmos. Flip through your Bible sometime and you'll see a Psalm of Moses, a Psalm of Solomon, a Psalm of Asaph. A veces buscas en el libro de Salmos un salmo de Moisés, de Salomón, de Asaf, The sons of Korah, los hijos Heman, de Ethan. Cora, Eman. Some of these people, we don't have any idea who they were. A una de estas personas ni sabemos quién son. We do know that Asaph and sons of Korah were leaders of the music at the temple, the worship. Sabemos que Asaf eran hijos de Cora, que eran cantores en el templo. So the third category, a lot of them were probably written by singers, the Levites singing at the temple. Muchos de ellos eran levíes que cantaban en el templo. And I'll say more about that in a few minutes. Y les voy a hablar de eso en unos minutos. It's possible that the king, David or some other king, wrote at least some of them. Posible que el rey David o otro rey escribió un salmo también. There are a lot of references to me being attacked by foreign armies. Hay muchas referencias diciendo que yo fui atacado por diferentes ejércitos. And things that are happening to the whole nation as if
they're focusing on me. Cosas que estaban pasando a la nación y se enfocaba como la persona. And if you follow this through these Psalms, a lot of time it appears to be the king speaking on behalf of the whole nation. Y a veces miramos el Salmo y pensamos que es el rey hablando sobre toda la nación. And then there are 49 Psalms where we have no idea who wrote them. There's no Tenemos- heading or anything. 49 salmos que ni sabemos quién los escribió porque no dice nada de quién es el autor. So I want to go on to tell you something about how then these individual Psalms became a book. Y voy a hablar un poquito cómo estos salmos hicieron un libro. Okay. As I said, they began as individual Psalms written by different people, different times, different places over many centuries. Era salmos que gente escribió por los siglos. I say many centuries Muchos siglos digo, because they make reference to events, people and events at different times in Israel's history. porque hacen referencia a eventos en el tiempo de Israel en diferentes épocas. Including times when the temple in Jerusalem after it was destroyed by the Babylonians, Y luego habla acerca del templo en Jerusalén que fue destruido por los babilónicos. about 400 years after the time of David. Y 400 años después de David. So it's hard to know when most of them were written, but there are enough references to at least know some of them. Es muy duro contar el año exacto, pero hay referencias que nos dice como por cuál año fue. Somewhere along the line, some of these individual psalms were joined together into smaller collections. Luego juntaron los salmos en unas colecciones pequeñas. If you look at the psalms kind of in around the 120s in our Bibles, Si miran los salmos como en el 120 en nuestra Biblia, you'll see that they all say songs of ascent. dicen salmos de ascent. And most people think this was because they were used when they were going up to the temple at the time of festivals. Porque piensan que este era el tiempo donde se iban a celebrar la fiesta en el templo. There's a curious line at the end of Psalm 72. Hay algo curioso en el Salmo 72. It says, "Here end the Psalms of David," Aquí dice un salmo de David, except that there are a bunch of psalms after that Pero hay that still have David's name on them. pero hay muchos salmos después de eso que tiene el nombre de David. So it suggests at one time, maybe chapters 1 to 72 were a collection and it ended right there. A veces podemos decir que capítulo 1 al capítulo 72 era una colección y del 1 al 72 allí termina esa colección de David. And the last half dozen psalms in the book Y luego la última docena del libro de Salmos, all begin with hallelujah. todos empiezan con aleluya. And so they're often seen as a collection that was formed together as a group of hallelujah psalms put together for that common theme. Era como una colección de que tenían una palabra en común, era aleluya. By the way, a little point I was not planning to mention. Algo que no iba a mencionar, The word hallelujah La is palabra- not a prayer. la palabra aleluya no es oración, It's a command Es to un ma- other people es un- to praise Yahweh. es un mandamiento que el pueblo alabe a Jehová. So when the psalmist says hallelujah, So cuando el salmista dice aleluya, he's not talking to God. no le está hablando a Dios. He's saying, hey, all you people, praise God with me. Le dice a todo el pueblo, alaben a Dios conmigo. It's grammatically, it's an imperative, it's a command. Es un mandamiento. So anyway, yeah, but we also use it when we're talking to God, right? También lo usamos But- cuando hablamos con Dios. But maybe assume you're doing it with other people, right? Let's all praise God together. Pero cuando lo estás haciendo con el pueblo, entonces todos deben que alabar a Dios. Third point up there, you probably never noticed, A lo mejor nunca, un punto tercero que nunca han notado, but if you look at these groups of verses that I've got up there, chapters 1 to 41, 42 to 72, etc., si miran los capítulos que tengo ya escrito, capítulo 1 al 41, 42 al 72, right before chapter 1, it says book 1.
Antes del capítulo 1 dice libro primero, Right before chapter 42, it says book 2. luego dice libro segundo. Right before chapter 73, it says book 3. Y luego antes del capítulo 76 dice libro tercero. And these are not modern designations, these are ancient designations. Esto no lo pusieron los modernos, lo pusieron los antiguos como escribieron. So it looks at someone compiled this into 5 books, perhaps like the 5 books of Moses in the law, the Pentateuch. Parece que alguien puso los salmos en 5 libros como Moisés escribió 5 libros del Antiguo Testamento. At some point, these hymns began to be brought together to use as like a hymn book at the temple. Y luego estos himnarios los trajeron al templo y usarlos como himnarios para el templo. But you should not picture it as a group of people gathered together in a building for worship like we're doing tonight. Pero no lo miren como un grupo congregados como hoy en este día. There was no such gatherings in ancient Israel. None. En la Israel antiguo no había congregaciones como hay hoy. As you know, the temple was a building that you would never see the inside of if you were an ordinary Israelite. Si el templo ustedes no podían mirar adentro si eran un israelita normal. Only the priests would go in the temple. Solamente los sacerdotes podían entrar al templo. So where did they gather together and sing like this? Pero ¿dónde se juntaban a alabar a Dios así? If you read carefully through the Psalms, Si leen allí en el libro de Salmos, you see a lot of references to people marching together through the streets, miras a gente que marchaban en las calles juntos, singing these psalms, cantando cantos. and gathering it together around the altar in front of the temple, Y todos se reunían alrededor del altar enfrente del templo. while the animal sacrifices are being performed. Cuando los sacrificios de animales eran sacrificados And singing songs to God. y cantando cantos a Dios. We're talking about out in the public, out in the open air, people gathering together 3 times a year at the festivals. Hablando públicamente allá al aire libre, allá se juntaban a cantar 3 veces al año. But it was also a hymn book in the sense Pero también era un himnario that the Levites, the singers, que los levíes, los cantores, use them every day in the temple los usaban todos los días en el as templo. a way of worshiping God. En una forma como alabar a Dios. Again, often accompanying sacrifices. Acompañado con sacrificios de animal. So those little headings above the Psalms in italics, En esos apuntes en las escrituras de los salmos that associate them with David or Asaph or a particular occasion, when events or something. que los asocia con diferentes autores como David o diferentes festibles en el templo, Were added somewhere along the way. We really don't know when. fueron añadidos en un tiempo, no sabemos cuándo. And then, as I said earlier, the book continues it's a living book. It changes, it grows, and over time. El libro de Salmos es un libro viviente porque cambia cada año, cada vez. Va cambiando. Until you end up with the 150 books that we have. Y luego ya eso es como recibimos 150 libros. Have I bored you to tears yet? ¿Están aburridos? ¿Los estoy aburriendo? Okay. No, brother. Okay, good. People who study the psalm, rather than just looking at it as a random collection of prayers, Muchos miran los salmos como oraciones comunes que se juntaron. if you look at them carefully, Si los miras, si los estudias, you'll see certain types of psalms that have a lot of things in common with each other. hay muchos salmos que tienen un común con otros salmos. There are 3 main categories that scholars divide them into. Que hay 3 categorías donde se pueden poner. And then there's a 4th kind of a catch-all category Y luego hay un cuarto que es como para todo. of things that don't fit the other 3 categories. Es como algo que no le cabió a los otros 3, pero es su propia categoría.
If I asked you what appears most in the book of Psalms, Si yo les pregunto qué aparece más en el libro de Salmos, I bet you'd say praise and worship, right? yo creo que dicen alabanza y adoración. And you'd be wrong. Y les voy a decir, están mal. About 40 to 45% of the Psalms are laments. Hay 40 y 45% del libro de los Salmos son lamentaciones. Laments are people having difficulties crying out to God for help. Lamentaciones significa es cuando el pueblo está teniendo por qué Dios no les ha contestado. It's a word often associated with funerals when somebody has died. Es una palabra asociada con un servicio fúnebre que alguien muere. And you may have seen in movies in the Middle East, A lo mejor han mirado en películas allá en el Medio Oriente. they really get into lamentation. Ahí realmente se ponen a lamentar al muerto. Crying and howling and Y llorando throwing their y- bodies on the coffin Y and things like that. aventando su cuerpo ahí en la tumba. Y So laments in the psalm include a lot of those things too. lamentaciones significa, en los salmos significa eso también. The second category Una otra categoría is psalms of praise. es salmos de alabanza. 35% of the psalms fit in this category. 30-35% caben en la alabanza, en esta categoría. Praise is simply to speak greatly about somebody or something, right? Alabar a alguien es hablarle bien de una persona o exaltarlo. Praise is not really the same as thanksgiving. Alabanza realmente no es la misma cosa que agradecimiento. There's actually not a whole lot of giving thanks in the Psalms. Hay mucho dando agradecimiento en los salmos. What's the difference? ¿Qué es la diferencia? When I am giving thanks to you for something, Cuando yo te estoy agradeciendo a ti por algo, it's focused partly on myself, what I have received, right? se enfoca partemente en yo, lo que yo he recibido. Whereas praise is saying how great you are, Pero alabanza significa qué grande eres, regardless of what you've done for me. no importa lo que has hecho por mí. So when that wide receiver catches the ball and scores a touchdown, Cuando en el fútbol americano el que recibe la pelota, el balón, and everybody goes, yay, 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 he's great, right? y hace un touchdown, todos, oh yeah, es mi favorito jugador. You're praising that wide receiver, Lo right? estás alabando a ese recibidor de balón. He didn't do anything for you. Él no hizo nada por ti. You just feel good because you identify with him and his greatness, right? Y nomás te gozas porque sabes que era una jugada grande. In the same way, praise is about saying how great God is. Y así es como la alabanza es diciendo qué grande Él es. But it makes us feel good too, just like that touchdown did, right? También ocupa una buena grito, así como cuando el que hace el touchdown. The third category, getting away from American football, Tercera categoría, ya no voy a hablar del fútbol americano, is wisdom psalms. es la sabiduría, los salmos de sabiduría. Wisdom in the Old Testament Sabiduría en el Antiguo Testamento doesn't just mean you're an old person who kind of got a lot of good advice to give people. no significa que eres un anciano ya de edad que tienes mucha sabiduría para darle a la gente. Which these days nobody asks for or follows, right, Sister Esther? Parece que nadie nos sigue nuestra sabiduría, ¿verdad, hermana Esther? Wisdom in the Old Testament Sabiduría en el Antiguo Testamento, is about understanding the way God has made the universe to work comprendiendo cómo Dios hizo al mundo para funcionar and living in accordance with that design, that pattern that God's put in the universe. y viviendo en ese patrón que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo, como Dios lo puso en orden.
So, for example, God has built the physical universe around gravity, right? Por ejemplo, que Dios hizo el universo a través de la gravedad. And if I say, I don't believe in gravity, I'm going to jump off my house and fly, Si yo digo, yo no creo en la gravedad, yo voy a brincar de mi casa y volar. I'm what the wisdom books call a fool. Yo entonces voy a aprender de un libro de sabiduría que se llama Necio. Because God's ways, God's patterns are going to work Porque el patrón de Dios y lo que Él ya ha establecido va a funcionar. whether I follow them or not. Si yo lo sigo o no. I either go along with God's ways and benefit, Sigo en los planes de Dios y saco beneficio de ello. or I ignore or violate God's ways and get crushed. O ignoro y violo la ley de Dios y me mata. So, wisdom psalms, So, el salmo de sabiduría, these are the ones that are not actually prayers. estas son que realmente son como oraciones. They're a wise teacher, perhaps a priest or a Levite, A lo mejor un sacerdote, un leví, giving instruction to people about how they should live. dando instrucciones al pueblo cómo deben que vivir. We're going to look at examples of all of these in the weeks ahead, so you'll get more information about them. Unos de los ejemplos, les voy a dar más ejemplos en las semanas que viene And I'm going to give you brief examples in just a moment of y each les of voy a them. dar unos ejemplos en unos momentos. And then there's a broad category that I call other, maybe 15% of the Psalms. Hay otro porcentaje, como unos 15% de los salmos. I'll tell you some of the things included in that category in a few minutes. Yo les voy a hablar de eso en unos minutos. So let's see what the lament psalms are like, going back to the four categories. We'll start Vamos there. a mirar los salmos de lamento. Lament psalms can be divided into two categories. Los salmos de lamentos pueden categorizarse en dos. One is an individual who is crying out in a personal need. Uno es como un individuo que está clamando por sus necesidades privadas. Sometimes you can't tell in the Psalms what the need is. A veces en los salmos no puedes mirar lo que la necesidad es, But a lot of times you can. pero muchas de las veces sí puedes mirar. Sickness is a very common complaint. Enfermedad es un común, Opposition from other people, oposición de otras personas, ranging from slander to physical attacks. hablando mal de ti o atacándote físicamente. Bad weather and failed crops. A lo mejor el tiempo, la lluvia no viene para la cosecha. And sometimes simply my sins. A veces Lamenting over them. es el pecado de uno. So a lament psalm begins something like this. Los salmos de lamento empiezan algo así. Listen to my words, Lord. Consider my lament. Hear my cry for help, my King and my God, for to you I pray. Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mi gemido. Presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque en ti yo oro. And then usually it will have a vivid description of the awful situation I'm in. Y luego a veces tenemos una descripción de la situación tan terrible que se encuentra. Calling for God to have mercy on me and help me out of this pitiful situation. Clamando a Dios que tenga misericordia de Él y que que se acuerde de Él en esta situación. But there's a peculiar and really cool thing that happens in these lament psalms. Pero hay algo muy increíble que sucede en estos salmos. In all but one of them, En casi todos menos uno, there comes a point llega un punto, where the speaker says, but I remember God. pero dice el que está hablando, dice, pero me acordé de Dios. I remember what God has done. Yo me acuerdo lo que Dios ha hecho. Or I remember what God is like. Yo me acuerdo cómo Dios es. And then the mood shifts to praise and thanksgiving. Y luego la situación se mueve de lamentación a agradecimiento.
Nothing has changed about the situation. Nada ha cambiado de la situación, What's changed is the attitude toward it, right? pero lo que ha cambiado es la actitud hacia la situación. I get all my complaints out to God, Le saco todas mis quejas a Dios and they're very blunt and honest with God. y son ahí brutas y honestos con Dios. Sometimes it's like, God, where are you? Get your butt down here and help me. A veces es como I don't deserve this. a veces es como diciendo al Señor, Señor, ¿en dónde estás? Vente para acá y ayúdame. And then it's like, oops, who am I talking to? Pero a veces es como, ay, no le puedo hablar así a Dios. And that remembrance of God changes everything. Pero acordándote de Dios cambia todo. There's only one psalm that doesn't do that. Hay un salmo que no hace eso. Read Psalm 88 sometime. Salmos 88. Léelo una vez. It's been described Ha sido enseñado. as beginning in despair and ending in utter defeat. Ha sido como empezando en desesperación y terminando derrotado. But I guess there are times when that's useful too, right? Pero también hay tiempo que Just being honest with God. que puedes usar eso o ser honesto con Dios. Let's go to the second category. There are other laments on behalf of the nation. Hay otros lamentos que también para la nación. These are psalms where they refer to the nation being attacked or invaded by armies. Son salmos que son que están invadidos la nación por ejércitos Or famine or disease afflicting the land. o que hay plaga o enfermedad que están afectando la tierra. And the priest or king El sacerdote o el rey is praying, not I, but us. You know, God help, we are suffering, help us. pero no es de que yo como rey, yo como sacerdote, pero es nosotros como pueblo, ayúdanos Dios. So obviously, these are things done in a gathered congregation. Que esto es como cuando en la congregación. Just like Pastor Eddie might pray for all of us sometime on our behalf. A veces el pastor Eri ora por cada uno de nosotros, como mediador. An example of this is Psalm 79, Un ejemplo de esto es Salmo 79, which begins, O God, the nations have invaded your inheritance. They have defiled your holy temple. They have reduced Jerusalem to rubble. Oh Dios, los pueblos paganos han enviado tu herencia y han profanado tu santo templo. Han dejado en ruinas a Jerusalén. This is a psalm that we can date very accurately Este es un salmo del rey David, because the only time the temple in Jerusalem was destroyed porque era el único tiempo que el templo de Jerusalén fue destruido. was in 586 BC by the Babylonians. Era en el año 500 por los antes de Cristo de parte de los babilónicos. Their armies had been defeated, El ejército fue destruido. their kings led off into exile, Los reyes de ellos los sacaron de allí. the temple defiled and destroyed. El templo fue difamado y destruido. But instead of sitting around and having a pity party, Y a vez de estar allí sentando y llorando, they're crying out to God. están clamándole a Dios, llorándole a Dios. That's one of the good things about the lament psalms. Eso es algo bueno de los cantos de lamento. They don't just sit and stew, No they pray. no solamente se están sentados allí llorando, están orando. So that's the lament psalms. So, esos son los salmos de lamento. Let's go to praise psalms. Vamos a la alabanza de los salmos. There are also two broad types of praise psalms. Hay dos tipos de alabanza de salmos. One type that I call here praise for deliverance Uno yo le llamo alabarle por liberación. is recounting a time when the person was suffering, O hablando de cuando una persona o el tiempo atrás cuando estaban sufriendo, cried out to God for help, pero clamaron a Dios por ayuda and God rescued them. y Dios los rescató.
one really interesting, cool connection between laments and these Psalms of deliverance que algo que podemos conectar del libro de los Salmos de Lamentos y los Salmos de Liberación, here and there in lament Psalms, allí en los Salmos de la Lamentación, the psalmist will say, "Rescue me, God, and I will come to your temple and offer a sacrifice of thanksgiving." rescátame, oh Dios, y yo voy a llegar al templo y darte sacrificios de alabanza. In these Psalms of deliverance, Y estos Salmos de liberación, we have a few references tenemos referencias where the author says, "I'm here presenting the sacrifice that I promised to you when I was suffering." Aquí estoy con mi sacrificio que te prometí cuando me rescataste del tiempo que estaba sufriendo. Not one of those things where people say, "God save me and I'll give up XYZ," and they don't do it, right? No es como diciendo, Señor, perdóname y voy a dejar todo esto, pero nunca lo haces. Santo. An example in Psalm 30, Un ejemplo en Salmos 30. "I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help and you healed me." Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Amen. And the psalmist will go on to talk about just how horrible the situation was that he was in El salmista habla de qué duro era la situación que se encontraba and how God brought him out of it y cómo Dios lo sacó de allí and how great and magnificent God is as a result. y cómo Dios es grande y maravilloso el resultado. Notice again, he's not just saying, "Thank you, God." No solamente está diciendo gracias Dios, He's saying, "This song shows me again how great God is." esta señal me enseña qué grande es Dios una vez más. That leads us to our second category of praise psalms. So ahora vamos a la segunda categoría de salmos de There alabanza. there are fancy names for all these, but I'm giving you simple names. Hay nombres lujosos, These are songs that are praise for God's greatness. pero son alabanzas que alaba a Dios por su grandeza. Songs that are not about my suffering and God getting me out of it, No son salmos de mi sufrimiento y que Dios me ha sacado de allí, but simply statements about how great God is, how loving, how merciful, how gracious, how righteous. Son comentarios que qué grande es Dios, qué bueno, qué maravilloso, qué grande, poderoso es Dios. Yeah. What God is in and of himself, Lo que Dios está diciendo de sí mismo, regardless of what he does or doesn't do for me. no importa lo que no haga o haga por mí. I personally think these are the most important psalms Yo personalmente pienso que estos son los más importantes salmos because in them we have that rock hard foundation porque allí tenemos esa fundación de roca, that God is who God is, regardless of my experience, que right? Dios es Dios, no importa mi experiencia. An example that goes on and on like this Por- is Psalm 145. Un ejemplo que sigue y sigue es Salmo 145. One part says, Una parte dice, "The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made." el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos y tiene misericordia de todas sus obras. If you've never really paid attention to Psalm Si 145, nunca han ponido atención a Salmo 145, you might check it out. a lo mejor léenlo. It just goes one thing after another about the greatness of God, beginning to end. Del principio al fin dice de las grandezas de Dios. The third category is wisdom psalms. La tercera es wisdom, Yeah, es sabiduría. yes, that would be it.
I divide these into general wisdom and specific instructions. Yo divido estas en diferentes dos clases de sabiduría. As I said earlier, this is a leader of some type Como dije antes, este es como un líder de un tipo instructing other people about how they should live instruyendo a otras personas cómo deben que vivir to please God para agradar a Dios and have a good life. y tener una buena vida. The general ones Generalmente are just saying kind of broadly, here's how life works and then here's how you should live in relation to that. está diciendo, aquí es como la vida funciona y aquí es como debes que vivir. So Psalm 128 says, So, Salmo 128 dice, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganan con sus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. Fearing the Lord and walking in obedience to him are broad general statements, right? Temiendo al Señor y caminando a su obediencia es todo lo que queremos decir. They speak of the broad path you should take through life. Dicen del camino que debemos que tomar en la vida. But there are also psalms that are more specific. On the Pero hay next slide. salmos que allí apuntan claramente. Let's see the next slide. Where the teacher is talking about giving very specific instructions about what to do in particular situations. Que el maestro está dando instrucciones de qué debes que hacer en tiempos específicos. So he says in Psalm 37, Dice en Salmos 37, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. no te enojes a causa de los malvados, ni te envidies a los malhechores, porque pronto me marciatan como la hierba verde, pronto se secan. So it's a very specific word of advice. So, es una palabra específica para usted. When you look around and see bad people getting ahead, Cuando miras a tu alrededor y miras a gente mala que están avanzando más que tú, don't be jealous of them, don't copy them. no te enceles, no los copies, Because you haven't seen the end yet. porque no has mirado el fin, God has an end in view. porque Dios ya tiene el fin. Let's go to what I call the other types of Psalms. Vamos a ir a otros tipos de salmos que yo les llamo. This is a mix of a wide variety of Psalms. Este es son muchos diferentes tipos de salmos. Most all of which center on the temple or Jerusalem and then the king in Jerusalem. Muchos son rodeados por el templo, el rey de Jerusalén en el tiempo. So check out Psalm 70. No, I'm sorry, it's not Psalm 72. Well, let's start with the beginning of Psalm 72. Vamos a empezar con Salmo 72. This is probably a priest praying for the king A lo mejor este es el sacerdote orando por el rey, on some kind of occasion. o en una ocasión así. And he says, endow the king with your justice, O God, the royal son with your righteousness. Oh Dios, concede tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. And it goes on to talk about that God will give the king victory in his battles Y luego dice que Dios le iba a dar victoria al rey y sus batallas and prosper the land under his rule. y prosperar la tierra debajo del reinado de ese rey. We shouldn't be too quick to suddenly say, oh, this is about Jesus. No, realmente no seas pronto para decir, que este es Salmo de Jesús. These are written for the real earthly king in ancient Israel. Este era realmente escrito por un tiempo en el Israel antiguo. There's a psalm, I think it's 45, I forget, Hay un salmo que pienso que es 45, that actually says in the heading, que dice allí
aquí en un apunte about something about a wedding, algo de una boda. and it's all about for the king's wedding. Es acerca de la boda del rey. Describes how great he looks in all his finery and how great, what a great day this is and things like that. Y dice allí acerca de la boda, qué grande se ve y qué bonito y maravilloso es este día. Also in this category, what we might call prophetic psalms. También en esta categoría hablamos de salmos proféticos. These are psalms more like the books of the prophets, Esto es casi como los libros de los profetas. where it's not people speaking to God, No es como gente hablándole a Dios, but God speaking to the people. pero es como Dios hablándole al pueblo. So Psalm 50 begins, Salmo 50 dice, "The mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets." hablar al Señor, el Dios Todopoderoso, convocar a la tierra de oriente a occidente. And it goes on to say things that God says to the people. Y luego continúa con cosas que Dios quiere que el pueblo oiga. And then thirdly and lastly, Y el tercero, lo último, there are psalms of blessing and cursing. hay salmos de bendición y de maldición. So Psalm 20, Son salmos 20. "May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you." Que el Señor te responda cuando estás angustiado, que en el nombre del Dios de Jacob te proteja. Someone, perhaps a priest, is pronouncing a blessing on the person who is standing there before him. A lo mejor era un sacerdote orando una bendición a la persona que está enfrente de él. Let's step back a bit and talk about how the Psalms actually were used. Vamos a mirar cómo los salmos fueron usados. We're getting close to the end. Ya casi termino. Where, as I've said, ¿En dónde? they were primarily used in Jerusalem, A lo mejor fueron usados en Jerusalén, at or around the temple, como alrededor, como en el tiempo del templo, or other sites. o también en otros lugares. Who used them? ¿Quién los usó? The priests and the Levites used them at the temple as part of the daily sacrifice worship. Los sacerdotes, los levíes en su ministerio en el templo los usaban. The king used them, particularly at times of national crisis El rey los usaba especialmente en tiempos de crisis. or national thanksgiving. O nacionalmente un día una acción de gracias. And then ordinary people like you and me Y used them. también gente normal como usted y yo. When were they used? ¿Cuándo los usaron? One I've mentioned already, accompanying the priests and Levites used them along with the daily sacrifices and prayers. Los sacerdotes, los levíes lo usaban diariamente en sus sacrificios y sus oraciones. Even when no one else is there. Aun cuando no había gente allí. Let that register for a moment. Deja que eso se registre por un momento. Every day, Todos los días. people are offering praise to God in that temple Hay gente alabando a Dios, when nobody else is there. pero nadie está allí. God deserves that worship Pero on, Dios on es behalf of his digno, people, es even when they're not digno. present. Es digno de esa alabanza cuando otros no están allí. Then, number two, there are the big three annual festivals: Luego los festibles anuales. the Passover festival, El día or de Christians are called Pascua, the Pentecost festival, El día and de the, Pentecostés. and the Feast of Booths, which is also part of the New Year festival. También el festible de las nuevo año. All adult males were supposed to come up to Jerusalem at those times. Todos los varones adultos necesitaban venir a Jerusalén en ese tiempo. No obligation for women and children, No había obligaciones para las mujeres y los niños, but most people probably did travel with families. pero muchos de los varones traían su familia. And not everybody did it. No todos trajeron su familia, But still, the population of Jerusalem swelled many times over at these times of these festivals. pero el pueblo crecía en esos tiempos anuales en Jerusalén. And there are times of great joy and celebration. Había tiempos de gran gozo y celebración.
People are marching through the streets and singing and shouting and dancing. Hay gente marchando, cantando y alabando a Dios en la calle. There are suggestions Sus sugerencias, that on some occasions the Ark of the Covenant was carried around with them. a veces dicen que la arca del pacto la cargaban enfrente de la marcha. They gathered around the altar, as I said earlier. Se juntaban alrededor del altar. It's a city of praise Era toda la ciudad alababa going on for several days. por varios días. Wow. Thirdly, there are national crises or national celebrations when these psalms are being used. Tres, era un crisis nacional o un agradecimiento nacional. As I said earlier, when the nation is under attack or having famine or disease, Cuando la nación estaba siendo atacada por una enfermedad o una sequía, the king will go to the temple, el rey iba al templo, maybe some of his officials with him, a lo mejor unos oficiales con él, and cry out to God. y le clamaban a Dios. By the way, why is all this at the temple? ¿Por qué era todo esto en el templo? Because if you remember from the Old Testament, Porque si se acuerdan en el Antiguo Testamento, God is said to dwell in the innermost part of that building. porque allí está escrito que Dios habitaba en el lugar más, en ese lugar. This is different than the way we think about God today in Eso light es of the New mucho, Testament. mucho diferente cómo pensamos de Dios hoy. We believe God's everywhere, anytime, any place, right? Creemos que Dios está en todos lugares, a cualquier tiempo. Él es omnisciente. You don't have to worship him in buildings, but in spirit and in truth, right? Que no debes que solamente alabarlo en edificios, pero alabarlo en espíritu en verdad. But in Israel, they believe that the closer you were to that building, the closer you were to God. En Israel creían que lo más cerca que estabas a ese templo era lo más cerca que estabas con Dios. And when that temple is destroyed, Y cuando ese templo fue destruido, one of the questions they have is, where's God? una de las preguntas era, ¿en dónde está Dios? They tore down his house. Tumbaron su casa. How could he let this happen? ¿Cómo puede esto suceder? And when they were carried away hundreds of miles away into Babylonia in Y exile, cuando fueron captivos a Babilonia cientos de millas, they're so far away from God's house. estaban tan lejos de la casa de Dios. There are questions, can God even hear us? La pregunta era, ¿podía Dios escucharnos? Does God even know we exist? A lo mejor no sabe que existimos. And it was through those kinds of difficulties and questions Era en esos tiempos su vida era dura, that people came to realize our view of God was too narrow. que miraban que cómo miraban a Dios era muy pequeña. God is everywhere we are. Dios está en todos lugares. Prophets arise in the exile, speaking to them in the word of God, in the name of God. Los profetas se levantaron en el tiempo de su esclavitud y profetizaban en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. God is with them even in exile. Que Dios estaba aún allí en su esclavitud. But at the time these psalms are being used, still Cuando- the idea is God's localized in that building. Cuando estos salmos se usaban era que ellos pensaban que Dios vivía allí, estaba allí solamente. So when there's a crisis, you come to the temple to pray. So, ¿por qué venían al templo a orar? And when there's a great national reason to celebrate, Esa era una razón para celebrar. the armies have won a great victory, Que el ejército había ganado una gran victoria or you've had a bumper crop harvest, o que tuvieron una buena cosecha then you come to the temple to give thanks to y God. luego vienen al templo con acción de gracias. And then finally, I list here individual crises or celebrations. Y luego situaciones difíciles o crisis venían. If you remember the idea of God being in that building, Si se acuerdan la idea que Dios estaba en ese edificio, if I lived somewhere else in Israel si yo estaba en otro lugar en Israel
and I'm having some serious problem. y yo estoy teniendo problemas serios. My child might be sick. Mi hijo a lo mejor está enfermo. Locusts might be eating my crops. Langostas a lo mejor están comiendo mi cosecha. I might take a sacrificial animal from my herd A lo mejor yo agarro un sacrificio de mis becerros and go up to Jerusalem and offer it as a y sacrifice. voy a Jerusalén y lo ofrezco como sacrificio. And I envision it something like this. We don't know. Y yo lo visualizo algo así, no sé. So Realmente. it comes to be my turn to come up to the altar, Llega mi turno, yo voy al altar and the priest says, "What brings you here?" y el sacerdote me pregunta, ¿qué te trae aquí hoy? And I tell him, Y yo le digo, and he says to the Levites over here, le dice a los levíes a un lado, "Sing X song cantar este salmo that relates to this guy's situation." que se refleja en la situación de este varón. And so while my sacrifice is being offered, Y cuando mi sacrificio es sido ofrecido, a song is being sung on my behalf to God for my need. el salmo es cantado en mi parte para ofrecérselo a Dios. Or perhaps a priest would recite it O a lo mejor el sacerdote lo lee and have me recite it after him. y lo dice que yo se lo repita. We don't know, but it was something like that. No sabemos realmente, pero era algo similar. And the same is true when things have gone really well for me. Y la cosa era también cuando las cosas me iban muy bien. I may be so happy and so grateful Era tan agradecido y tan bendecido that I take an animal or a portion of my crops que yo agarraba una porción de mi cosecha o un animal and I go up to Jerusalem to the temple y voy a Jerusalén al templo and go through a similar kind of thing. y hacer algo similar. Except this time it's a psalm of praise of some type, right? Pero esta vez es Okay. como un salmo de alabanza. My point is to try to help you picture these psalms being used in real life. Mi punto era que para que ustedes puedan mirar cómo realmente son los salmos, They're not just books in the Bible. no solamente son libros en la Biblia, They're not just things we use in our worship, as good as that is. no solamente son cosas que usamos en nuestra alabanza, aunque es una cosa buena, But they can help us, we can help to understand variety in all the Psalms, not just the ones that immediately seem relevant to us. pero escudriñar todos los salmos, no solamente los que los que sabemos. Last slide, it really is the end. And Eddie said I could ask you if you have questions too, so feel free, get your questions ready if you have La any. última aquí, ya se los prometo. A few common features of the Psalms I wanted to highlight for you. Hay unos comentarios de los salmos que me gusta hablar acerca de ellos. All through the Psalms, Todos los salmos, whether they are laments or praise or wisdom, aunque sean lamentaciones, alabanza o sabiduría, there's a constant confidence or trust hay allí puedes poner toda tu confianza in God's power, love, and mercy, en el poder de Dios, su misericordia y su amor. regardless of my circumstances. No importa tu situación. Except in Psalm 88. Nomás en el Salmo 88 no. But even the very fact that the psalmist is praying to God in that psalm suggests there's some kind of a confidence there that God will hear. Pero aún ese salmo le están orando a Dios, so hay allí confían en él. Even in the darkest, Aún en lo más Psalms. oscuro de los salmos, the ones that are accusing God of treating me wrong, los que están acusando a Dios por maltratándome, there's still that confidence that you're still God, you're still going to do the right thing. todavía hay una confianza que tú eres Dios y tú estás bajo control. The second point here I already addressed to some degree. La segunda parte que ya me referí, There's an emphasis on remembrance of who God is and what God has y done. acordándose de Dios en quién realmente es Dios. In those psalms where the psalmist is celebrating what God has done for me, Lo que el salmista recordando lo que Dios ha hecho por yo, often mí. there's a portion of the psalm
Es una porción de los Salmos. where he says, now learn from what happened to me, what God is like. Y luego dice, aprende de mí cómo es Dios. So you can trust God when something similar happens to you, like a testimony, right? So, es como un testimonio que confía en Dios porque lo hizo para mí, lo va a hacer para ti. But there's also that, and the lament, like I said, remembering partway through the complaint who God is. Y luego hay lamentaciones allí quejándose quién es Dios o por qué te está sucediendo. And the way that changes one's outlook on the Y circumstances. cómo cambia tu mirar en la situación. And then there are also Psalms where they're remembering how God has worked in the history of Israel. Y luego hay salmos como Dios trabajó en los tiempos de Israel. A lot of references, for example, back to the Exodus out of Egypt, Hay muchas referencias en el tiempo del Éxodo saying, de egipcio. remember what God did for us in the past? ¿Se acuerdan God lo que can do it Dios- now. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo en el pasado? Dios lo puede hacer hoy. So remember, remember, remember. Acuérdese, acuérdese y acuérdese. Thirdly, 3. there are very vivid depictions of circumstances and feelings in these Psalms. Hay muchos sentimientos en estos salmos. Things that can be embarrassing if you look at them very closely. Hay cosas que son avergonzosos si los miras. Psalm 137, Salmo 137, where the psalmist is calling down judgment on the Babylonians donde el salmista está llamando juicio sobre los de Babilonia for destroying them, their temple, and leading them off into exile. por aún destruyendo su templo cuando lo sacaron de Jerusalén. It says, happy are those who dash the heads of your babies on the rocks. Que haz de ellos los que destruyeron las cabezas de los bebés sobre las piedras. Or there's another psalm where it says, the righteous will rejoice as they walk in the blood of the wicked. Hay otro salmo que dice, los justos se regocijarán cuando caminan sobre la sangre de los malos. Or psalms that would be like, God, have you forgotten us forever? Hay otro salmo que dice, Dios, ¿nos has olvidado para siempre? Or that call for God to kill your enemies. O el llamado de Dios que mate a tus enemigos. I prefer to take these all as expression of emotion Yo quiero mirar esos como que se están expresionando sus emociones rather than things that we should approve. en vez de cosas de que debemos que orar. I don't think God wants us to pray Him to kill people. Yo creo que Dios no quiere que tú ores que Dios mata a esta persona. We can pray that He brings down the wicked, Podemos Aleluya. orar que Dios haga los malvados caer, but killing them and their children, I think, goes too far. pero matándolos a ellos y sus hijos, no, yo creo que eso es mucho. My point is that the Psalms are very vivid and honest Mi punto es que son honestos in los the way salmos. they depict fear and anger and joy. Cómo se miran en el temor y gozo. Yeah. Two more points. Thank you. Something I don't have to teach in a church like this Hay cosas que no tengo que enseñar en iglesias así. is that worship in the Psalms involves the whole self. Es que las alabanzas significan que te debes que involucrar Body, totalmente. mind, and spirit. Que mente, cuerpo y espíritu. Most of Christianity Mucho de los del cristianismo came very early under the influence of Greek philosophy, vino debajo de la influencia griega where de the, su filosofía, where the body is seen as a prison house of an immortal soul. donde el cuerpo es como una prisión de un alma mortal. And it's that immortal soul that communes silently with God. Es esa alma mortal donde se comunica con Dios. And so you have church services or religious gatherings So, tienen servicios religiosos o en su iglesia that engage the mind, but not the body and not the emotions, right? que se involucran solamente en la mente, pero no en el cuerpo o en las emociones. But the Hebrew notion of the self Pero en el hebreo
is that we're not divided into separate parts. Que no somos divididos en tres partes separadas, We're a whole person. que somos una sola persona. And so to try to suppress one part of ourselves Que tratar de hacer de menos una parte de nosotros in worshiping God en alabar a Dios is to give God less than he's due. es dándole menor lo que es digno para Dios. So raise your hand, shout, dance. So, levanta tus manos, alábale, danza. Be excited, be angry with God. Ser contentos o estar enojados con Dios. Yeah, and so I'm preaching to the choir now, I know. But it tells you, it's okay. Pero está bien. Yeah, let's say, yeah. Yeah. Dice, And then finally, estoy hablando al coro, en otras palabras. finally, the importance of community. La importancia a la comunidad. It's perfectly fine Es for you, perfectamente for you to read these and use them in private, contemplation and worship, right? Es bien que ustedes lo lean y los expresen y los entiendan. But that's not what they were written for. Y eso no era lo que estaban escrito. They were written for gathered groups of people to do together. Estaban escritos para la congregación que se junta para que lo hagan juntos. And whether we use the words of the Psalms or not, Aunque usemos palabras de los salmos o no las usamos, that's what we're doing when we gather here on Sundays and Wednesday nights, isn't it? vamos a hacer esto Yeah. los domingos cuando los reunimos. I don't know about you, Yo no sé si usted, but there's something about worshiping together with God's people that's just different than doing it on my own. hay algo tremendo Amen. cuando alabas a Dios junto con tus hermanos en vez de hacerlo a solas. God not only made us as a whole person, Dios solamente no los hizo como una persona, but God made us for community. pero también los hizo una comunidad. That's why Paul in 1 Corinthians 11, Por eso I'm sorry, Pablo, 12. a Primera de Corintios, capítulo 11, dice, we'll talk about when you come together, you all have gifts to share to build one another up. Right? dice Pablo que todos tenemos dones que juntándonos nos edifican unos a los otros. So it's not about what I get out of a worship service, is it? No es de a ver si saben alabar. That worship service just didn't speak to me today. No me gustó la alabanza en este día. It didn't make me feel good. No me hizo sentir mal. That's hizo sentir not what bien. worship is about, right? La alabanza no se trata de eso. It's about making God feel good. Es de hacer Dios sentir bien. Amen. And each other. Y cada uno de nosotros. Well, amen. Amén. Okay. Well, I've given you far more than you would have wanted. I've taken way too much time. Should I just give it to you, or do you want to have questions? It's already 8:30. Okay. Any couple of questions? Anybody got anything you're especially wondering about after all this stuff I've given you today? Yeah, Esther. It depends on the sacrifice. She said, was it sacrifice is only for the male of the household. If you read the book of Leviticus, which I know we all do every night before we go to bed to put us to sleep, right? The first 8 chapters lay out the different kinds of sacrifices, and some of them are like for your personal sins, and it doesn't necessarily say just men there. It's any Israelite, and others are for the family. Oh, that's right. You should be. Forget it. You want to forget it? Okay. I was going to say, I could be wrong, but didn't Mary was asked to offer like a Yeah, dove exactly. also? Yeah, it depends on the situation. And Hannah is going up with the sacrifice. So That kind of like, it depends on the kind of sacrifice and the occasion. Yeah. Yeah, so like after cleansing after a childbirth, the woman brings a sacrifice, for example. Yeah. Any others? It just seems so weird to ask questions in church, right? If you don't want to, that's okay. Go ahead, Esther.
Interesting. It actually was not Mary Magdalene. It's someone named Mary. Yeah. Said when she pours out the oil in sacrifice, is that the oil on Jesus' feet, a sacrifice to God. And certainly oil was one thing that could be used in some offerings and that the priests used in their daily offerings. So I think that's a good, and even among the Greeks and Romans, pouring oil onto a God statue was something that was a way of honoring the God. Pouring oil on somebody's head is anointing. That's where our word Messiah comes from, the anointed. So they used olive oil in a lot of ways like that related to holiness and ceremonies. All done? Okay, last one, Tishri. Since back then, most people would not have known to read, and songs would not have been written in abundance. Right. Were they meant for memorization? Good point. Yeah. Well, either memorization or one thing that we don't know is, did anybody use these back when they went home? Did you memorize it and, use it? Or were they only something you encountered in the temple where you had the priests and the Levites to essentially be the song leaders? So you didn't necessarily have to know the words in those cases. Just like a lot of times you'll start singing a song up here, and even if I don't know the words, especially in Spanish, even if they weren't up there, I'd pick a lot of it up, right? So at a minimum, you would pick it up while other people around you are singing. And two, if you go up often enough, you probably hear the same songs over and over too. Yeah. But did they use them back home? I don't know. Well, okay, Esther. The songs were words, but they didn't have music to them? Yeah, they had music, yeah. Yeah. We don't know what the music was. Even, that word Selah that appears in some of the Psalms in really odd places. Most people think that was some kind of a musical notation, like a musical interlude here or something like that. So there's not much we know. There's just enough references to in the Psalms to instruments and some of these terms. And it's in the historical books that it talks some about what people were doing with the Psalms, like at the temple and singing and dancing, and David singing and dancing and things like that. So we got a lot of bits and pieces of the picture, but there's so much we don't know. Well, I'm going to hand it over to Eddie here. So thank you for tolerating and not falling asleep on me. Amen. Amen. Let it stand. That was beautiful. I was going to drink your water. A psalm from the pastor who drank the water. Amen. That was an amazing lesson. There are people that pay a lot of money to go to college to hear people like Chris. And we get it right here. Amen. That is beautiful. I had a question, but you answered that question. Where did they sing? Yes, thank you. In both languages. Amen. Amen. My question was, where did they sing these songs? Because obviously the people couldn't go in the temple, but you answered in the courts, and powerful that they would march to the streets declaring and singing and worshiping God, and that would be beautiful to do. Something that you don't see really. The modern church is contained into a building, but the original church was not. It was an outdoor church, and even in the book of Acts, they were outdoors and going from home to home. So the concept of the modern church didn't happen till way later, probably in the merging of paganism and Christianity, and all the houses of worships that were for pagan gods probably became churches. But that would be an interesting lesson in itself. So I'm not going to give you the second lecture tonight. Yes. So anyway, thank you, Chris. That was beautiful. We look forward to studying Psalms in the next few weeks.
and we're going to be blessed for receiving that. So, but we're going to call it a night, and we're back together this Sunday at 11 a.m. for worship, and we're getting closer and closer to our 75th, and so we're thanking God for that celebration that's coming. So let us pray. Lord, we thank you so much, God, for the word, the teaching on Psalms. It was powerful. It was awesome, God, to look at the collection of songs in a different way, and how they were used, Lord. They weren't just poems. They weren't just songs that were written to read, but were meant to be a part of worship and a part of ceremony and celebration. And so when we read these Psalms and we study them for ourselves, that we'll have a new appreciation, Lord, for all these things. Bless us and be with us as we go home. Guide us this week, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. Have a blessed rest of the week. Amen.